الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: فصل فيما ينجس به الماء. بعد أن بين لنا شروط الوضوء وشروط الغسل، شرع الآن يتبين لنا من شروط الوضوء والغسل الماء الطهور. الماء الطهور أي أنه لم تصبه نجاسة فتنجسه، ولم يستعمل، ولم يتغير تغيرا فاحشا. شرع الآن يبين لنا فيما ينجس به الماء. قال: وينجس الماء القليل وغيره من المائعات ولو بتكميله قلتين بوقوع النجاسة فيه، سواء غيرته أم لم تغيره، سواء غيرته أو لم تغيره. الماء القليل الذي هو دون القلتين بمجرد أن تقع فيه النجاسة يتنجس، تغير أو لم يتغير. قال: ومثله كذلك المائعات. وإن إيش السبب؟ لأن يسهل حفظ المائعات بخلاف لا يعسر حفظه. المائع وإن كثر حكمه حكم الماء القليل، كالشراب كالدهن وغير ذلك من المائعات، حكمه حكم الماء القليل، بمجرد وقوع النجاسة فيه تنجسه، لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فنظر الإمام الشافعي فقال: مفهوم الحديث أنه إذا لم يبلغ قلتين فحينئذ يحمل الخبث. فلهذا قال أنه إذا كان قليلا فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ala sayyidil anbiya wal mursalin ajma'in. Pada kajian yang lalu telah dijelaskan tentang syarat-syarat wudu dan juga syarat-syarat mandi. Kemudian juga di dalam syarat wudu itu ada disebutkan harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sekarang masuk dalam pembahasan air. Karena berwudu harus dengan air yang suci mensucikan, maka tidak sah dengan air yang mustakmal, tidak sah dengan air yang bercampur dengan najis dan berubah sifat-sifatnya jika air itu banyak. Sekarang memasuki pembahasan air. Dan air itu ada kalanya sedikit. Dan jika air itu sedikit, itu menjadi najis jika bercampur dengan benda yang najis, walaupun tidak berubah daripada sifat-sifat air tersebut. Berubah atau tidak berubah jika air bercampur dengan benda yang najis dan isi air itu sedikit, yaitu kurang daripada 2 kulah, air itu menjadi najis walaupun tidak berubah daripada sifat-sifatnya. Begitu juga benda yang cair, seperti sirup atau seperti kuah atau seperti apa, benda-benda yang cair selain air itu juga, atau seperti madu misalnya, itu juga jika kejatuhan najis maka cairan itu menjadi najis walaupun tidak berubah daripada sifat-sifatnya. Kenapa demikian? Karena benda cair tadi selain air itu bisa terjaga, bisa dijaga, tidak sulit untuk dihindari. Berbeda dengan air. Kalau air itu sulit untuk dijaga. Di dalam hadis dikatakan, idza balagal ma'u gullatain lam yahmil khabath. Jika air itu mencapai 2 kulah, maka tidak menjadi najis. Imam Syafi'i menjadikan ini dasar. Artinya, kalau ada air 2 kula kejatuhan najis, tidak langsung dihukumi najis.
Jadi mafhum dari hadis di sini, kalau air itu tidak mencapai 2 kula, berarti air yang sedikit. Jika kejatuhan najis, maka air itu menjadi najis walaupun tidak berubah daripada sifat-sifatnya. هذا وقوع النجاسة يقينا. أما شك كأن رأى كلبا حول الماء فشك هل شرب منه؟ لا، الأصل أصل الطهارة، لا ننجس بالشك. الأصل الطهارة. نعم. وهناك بعض النجاسات عفى عنها الشارع في ملاقاه، ولهذا سماها الفقهاء بالمعفوات. فلهذا قال ويعفى عن اليسير من الشعر النجس. ما هو الشعر النجس؟ شعر الحيوان الغير المأكول إذا انفصل هذا نجس، كشعر الحمار مثلا، هذا يعفى عن اليسير منه، بخلاف شعر الحصان فإنه طاهر، شعر الغنم، شعر البقرة، وهكذا الحيوان المأكول شعره طاهر وريشه طاهر كريش الحمام وريش الدجاج، بخلاف ريش النسر أو الطاؤوس فإنه نجس لأنه غير مأكول. قال يعفى عن اليسير من ذلك الشعر النجس، يعفى عنه. Yang tadi dijelaskan itu jika yakin jatuh itu najis ke dalam air. Maka jika ragu, seperti dia melihat anjing ada di sekitar air, dia ragu apakah anjing itu minum atau masuk dalam air itu atau tidak, ragu, sehingga ini air menjadi najis atau tidak, maka dihukumi asalnya. Dalam kaidah dikatakan al-asl at-tahara, hukum asalnya adalah suci. La nunajjis bisyak, kita tidak menghukumi najis dalam hal yang ragu. Kemudian pengarang kitab menyebutkan ada perkara-perkara yang dimakfu di dalam syariat, ada toleransi. Ada perkara-perkara yang dimakfu, di situ disebutkan wa yufa anil yasir minasya'arin najis, dan dimaafkan dari sedikit dari rambut yang najis atau bulu yang najis. Yang dimaksud sya'run najis itu apa? Bulu yang najis itu apa? Atau rambut yang najis itu apa? Itu dari hewan yang tidak boleh dimakan, seperti dari bulunya keledai. Itu yang rontok dihukumi najis, karena keledai tidak boleh dimakan. Beda dengan bulu kuda, rambutnya kuda, itu yang rontok suci, karena kuda boleh dimakan. Bulu keledai itu najis hukumnya, tapi kalau sedikit dimaafkan. Nah, kalau sedikit dimaafkan. الذي له ريش هكذا جميل يفتخر بريشه، مثال الطاووس الهدهد كذلك لا يحل أكله. الهدهد، الطاووس، النسر، الصقر، الشاهين. Contoh lain dari bulu yang dianggap najis itu bulunya burung elang. Bulunya burung elang itu yang rontok hukumnya najis, tapi kalau sedikit dimaafkan. الماء القليل ينجس كما قلنا إذا كان وقعت فيه النجاسة. أما لو كان مجاورة هنا نجاسة مطروحة في جانب والماء قريب منها، بسبب المجاورة صار رائحة الماء ما يتنجس بالمجاورة، إلا إذا وقعت فيه نجاسة يقينا هنا نحكم بنجاسته.
Yang dijelaskan tadi, jika benda najis jatuh ke dalam air, maka kalau airnya sedikit langsung menjadi najis. Berbeda halnya jika ada benda najis yang berdekatan dengan air. Di sebelah air itu, di dekat dengan air itu ada benda najis, bangkai atau apa, atau spiteng misalnya, sehingga kolam yang dekat dengan najis tadi baunya seperti bau najis di situ, berubah misalnya sifat-sifatnya. Ini tidak dihukumi najis karena dia menjadi bau disebabkan bukan dengan bercampur benda najis, tapi dengan dekat posisinya sehingga menjadi bau juga. Namanya mujawarah. Ini enggak dihukumi najis. كذلك من المعفوات قال وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة. المراد لا نفس لها أي لا دم لها يسيل عند شق عضو منها. نعم. وضبط ذلك الفقهاء أن ما لا نفس له سائلة إذا كان مثل الوزغ أو أقل، هذا لا نفس له سائلة. وما كان أكبر من الوزغ فله نفس سائلة أي دم يسيل عند شق عضو منها. نعم. Disebutkan oleh pengarang kitab, termasuk najis yang dimakfu adalah bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dipecah badannya itu, darahnya tidak mengalir. Itu disebutkan oleh pakar fikih, kriterianya adalah hewan yang sesama cicak atau yang bentuknya lebih kecil daripada cicak. Itu dianggap darahnya tidak mengalir. Jadi bangkainya itu dimakfu. Berbeda kalau lebih besar daripada cicak, itu bangkainya tidak dimakfu. نعم. يعفى عن الميتة التي لا دم لها سائل لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب، فقال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، أي لذلك الداء، دواء لذلك الداء، وهو من خبثه يسقط على جناح الداء حتى يضر بذلك في أحد الجناح ويرفع جناح دواء ذلك الداء، فلهذا قال أغمسه. قال الفقهاء غمسه غالبا يفضي إلى موته، فلهذا قال يعفى عنه. يعفى عنه ليه؟ لأنه لا دم له سائلة. نعم. فلو كبرت الوزغة كبيرة لها حكم لا دم لها سائل، أو صغر الفار صغيرا حتى صار في حجم الوزغة فلا حكم ما له سائل، فحكم ما له دم يسيل فلا يعفى عنه. Nabi SAW memerintahkan dengan menyelupkan lalat. Ini dalil bahwasannya bangkai yang darahnya tidak mengalir itu dimakfu. Karena Nabi SAW memerintahkan dalam hadis, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahi shifaan wa fil akhar da'an." Jika lalat itu jatuh di dalam wadah kalian, maka celupkanlah sayapnya, karena sesungguhnya salah satu dari sayapnya ada obat dan yang lainnya ada penyakit. Jadi obatnya itu untuk penawar daripada penyakitnya, penyembuh daripada penyakitnya. Dan kejelekan daripada lalat ini, kalau mau nyemplung, dia bersandar kepada sayap yang di situ ada penyakitnya. Maka Nabi SAW merintahkan supaya kita menyelupkan sayap satunya lagi, karena di situ ada penawarnya. Kalau ini najis, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan, karena dengan dicelupkan menyebabkan
mati dan itu tentunya jadi najis. Tapi justru Nabi SAW memerintahkan untuk menyelupkan. Ini berarti tidak menajiskan air tersebut. Kalaupun ada lalat yang bentuknya besar, tidak seperti biasanya, besar seperti tikus misalnya, itu dihukumi juga kepada asalnya. Jadi dianggap hewan yang darahnya tidak mengalir, walaupun bentuknya besar. Sebaliknya, jika ada tikus kecil, bentuknya seperti lalat, itu dihukumi hewan yang darahnya mengalir, bangkai yang darahnya mengalir. قبل عدة سنوات كان يتكلمون على هذا الحديث، حديث الذباب الذي رواه أبو هريرة، وكيف هذا يغمس فيه، وأي جناح فيه داء وأي جناح فيه دواء. انتقدوا على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذا الزمان الحديث اكتشف أهل الخبرة من الأطباء عندما طرحوا هذا الذباب تحت المجهر، رأوا أنه في أحد الجناحين داء، وأن في الجناح الثاني دواء يعالج ذلك الداء الذي في هذا الجناح. فعرفوا إعجاز النبوة الذي ينطق بالحق صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يأمر إلا بخير دين ودنيا وآخرة، ولا ينهى إلا عن شر في الدين والدنيا والآخرة، ومصلحة دينية ومصلحة صحية ومصلحة اقتصادية. في كل ما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه دفع للشر وجلب للخير صلى الله عليه وآله وسلم. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Dahulu banyak orang mengkritik tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disebutkan tadi, jika ada lalat jatuh di wadah kalian, maka celupkanlah sayapnya, karena salah satu dari sayapnya ada obat dan yang lainnya ada penyakit. Dulu orang mengkritik hadis ini, tapi ternyata di zaman yang sekarang ini yang modern, dibuktikan, diteliti oleh pakar medis, diteliti, misalnya pakai mikroskop, ternyata di satu sayap lalat itu ada penyakit, dan di satu lagi ada penawarnya. Jadi kalau kena penyakit yang ada di sayap itu di situ juga di sebelah kirinya atau sebelah kanannya ada sayap untuk menawar daripada penyakit itu. Subhanallah. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan Nabi itu segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu. Itu Nabi mengatakan dulu, tapi ternyata sekarang setelah sekian abad berlalu, itu di situ ada manfaatnya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kebaikan, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW di situ ada kebaikan. Nabi SAW memerintah, pasti di situ ada kebaikan untuk urusan dunia dan agamanya. Begitu juga jika Nabi melarang, pasti di situ ada urusan dunia, ada keuntungan dunia dan agama. Karena itu ini merupakan suatu bukti daripada mukjizat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah membalas jasa Nabi besar Muhammad SAW yang telah berbuat baik kepada umatnya. نعم، هذا كله إذا وقعت هذه الميتة التي لا دم لها يسير عند شق عضو منها بنفسها. أما إذا طرحت هنا ما في حاجة للعفو، لأن بفعل فاعل،
أما إذا وقعت أو طرحها ريح أو بهيمة فإن ذلك لا يضر فيه، بخلاف إذا طرحها إنسان بفعل فاعل فلا حاجة. الشرط الثاني أن لا تغير ما وقعت فيه، فإذا وقعت في الماء القليل متى لا دم لها سائل يعفى عنه، كذلك في المائعات يعفى عنها. أما إذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإذا صار الماء أو المائع متنجسا. إنما العفو بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا تغير ما وقعت فيه. Yang disebutkan tadi, bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, itu jika jatuh ke dalam air dimakfu. Itu kalau jatuh sendiri, tidak ada orang yang melakukan. Kalau ada orang yang melakukannya, bangkai lalatnya dicemplungkan di dalam air, maka air itu tidak dimakfu. Berbeda kalau dibawa hembusan angin, kemudian jatuh di dalam air. Atau dengan binatang misalnya, dibawa oleh binatang itu kemudian dijatuhkan ke dalam air, maka itu dimakfu. Beda kalau ada orang yang melakukan. Jadi itu ada syaratnya. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir dimakfu. Syaratnya jika tidak ada yang melakukan, tidak ada orang yang melempar atau membuang ke dalam air. Dan yang kedua syaratnya tidak merubah daripada sifat-sifat air tersebut. Maka kalau merubah daripada sifat-sifat air tersebut, maka tidak dimakfu, sehingga air itu dihukum najis. Dan ini berlaku juga ke benda cair, ya, selain air. Nah, jika lalat atau bangkai lain yang darahnya tidak mengalir jatuh ke dalam cairan, itu juga dimakfu dengan syarat yang disebutkan tadi. نعم الطرح للحاجة ما يضر، كأن وضع لحم أو خضرة أو فاكهة وفيها دود ميت وطرحها للطبخ فذاك يعفى عنه كذلك، لأنه ما يكلف تنقية هذا الرز أو تنقية هذا اللحم أو تنقية هذه الخضرة مما فيها من الدود، ما يكلف ذلك فإنه يعفى عنه. هذا طرح لحاجة. Naam, ya. Jika dia meletakkannya lil haja karena ada kepentingan, ada keperluan. Seperti dia menaruh daging yang di dalam daging itu ternyata ada bangkai lalat misalnya, atau dia meletakkannya di dalam sayur-sayuran ketika dia memasak misalnya, ternyata di dalam sayuran itu atau dalam daging itu ada bangkai lalat atau hewan yang darahnya tidak mengalir, maka air tersebut tidak dihukumi najis, dimakfu juga. نعم. قال ومن المعفوات كذلك النجاسة، والنجاسة التي لا يدركها الطرف، لا يدركها الطرف أي لا يدركها البصر المعتدل، يعفى عنها من نحو قليل من نجاسات ولو حتى من مغلظ، يعفى عن النجاسة اللي لا يتركها الطرف. قد يسقط على الإنسان شيء لكن ما يراه بالعين المجردة بالبصر المعتدل، يمكن يراه بالمرآة أو نحو ذلك، لكن بالبصر المعتدل لا يراه، يعفى عنه. حتى بحيث لو كان في عدة أماكن لو جمع لرؤية يعفى عنه، حتى لو كان في عدة أماكن متعددة بحيث لو جمع يعفى عنه من أي نجاسة كانت، من متوسطة أو مغلظة يعفى عنه. النجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل. Ada lagi najis yang dimakfu, yaitu najis la yudrikuha tarfu, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terjangkau oleh mata. Dari sedikitnya najis itu sehingga tidak bisa dilihat oleh mata, walaupun dari najis mughalladhah. Walaupun dari najis mughalladhah itu dimakfu.
Jadi dengan pandangan mata tidak kelihatan. Walaupun seandainya pakai mikroskop itu dilihat, oh ini ada najisnya kelihatan. Tapi dengan pandangan mata yang normal tidak kelihatan. Ini dimaaf. Kalau seandainya dia, misalnya binatang yang kecil, dari kecilnya binatang itu dia nempel di najis, kemudian nempel di pakaian, sehingga di pakaian itu ada najis kecil, dari kecilnya nggak kelihatan. Tapi binatang ini sudah nempel di baju banyak tempatnya. Sekiranya kalau dikumpulkan najis itu akan kelihatan. Ini juga dimakfu. Walaupun di tempat yang banyak, sekiranya kalau dikumpulkan menjadi kelihatan, ini juga dimakfu. نعم كذلك مما يعفى عنه منفذ الطير والفأر إذا وقع في الماء وخرج يعفى عن ذلك. قد يأتي يصيط ويفر ثاني مرة، أو يدخل الفأر ويخرج، فإن الفأر لا يستنجي، يعفى عنه ذلك إذا خرج، دخل حيا وخرج حيا، يعفى عن ذلك لأنه يشق الاحتراز عنهم. Begitu juga ada yang dimaafu juga disebutkan di kitab Mukhtasar itu manfadhit tair wal fa'ar, yaitu pantatnya atau lubang pantatnya burung dan juga tikus. Misalnya burung itu nyemplung dalam air kemudian dia langsung keluar, nggak mati di situ. Nah, ini dimaafu. Atau tikus misalnya nyemplung dalam air kemudian dia langsung keluar, itu juga dimaafu. Padahal dia lubang pantatnya ada najis, karena dia nggak istinja, namanya binatang. Nah, tapi itu ditoleransi oleh syariat, dimaafu. كذلك مما يعفى عنه اليسير من غبار السرجين. السرجين المراد به الروث هذا، لو هبت الريح شيء يعفى عن اليسير منه لا عن الكثير. كما يعفى كذلك عن اليسير من دخان النجاسة، لو جمع هذه النجاسة ثم حرقت، هذا يقال دخان. أما الغبار هذا المتصاعد من غير النار يقال غبار، والمتصاعد بواسطة النار يقال هذا دخان. لو حرقت النجاسة فالتصق شيء ببدنه يعفى عن اليسير من ذلك. Dimaafu juga disebutkan dalam kitab Mukhtasar itu sedikit daripada debu kotoran itu kalau sudah jadi kering jadi apa namanya? Pupuk. Debu daripada pupuk. Debu daripada pupuk. Jadi pupuk itu kan kotoran sudah mengering, debunya itu terbawa hembusan angin, itu makfu, dimaaf. Kalau sedikit, kalau debunya itu sedikit, dimaafu. Begitu juga asap daripada sesuatu yang najis. Jika kita kumpulkan benda najis kemudian dibakar, di situ akan muncul asap. Nah, asapnya itu najis juga. Nah, kalau sedikit dimaafu, kalau banyak tidak dimaafu. نعم كذلك الإنسان قد يتوضأ وتكون أعضاءه رطبة من آثار الوضوء، ثم يخرج فيكون هناك تهب الريح بغبار السرجين، فإنه يعفى عن اليسير من ذلك ولا لمشقة الاحتراز عن ذلك. Ada kalanya orang habis wudu, anggota wudunya badannya basah. Kemudian dia misalnya jalan, di situ kena hembusan angin, dan di dalam hembusan angin itu misalnya ada debu daripada pupuk tadi. Itu kalau sedikit dimaafu.
Kenapa demikian? Alasan lima syaggatil ihtiras. Karena sulit dihindari. نعم. كذلك ما قلنا منفذ الطائر ليس قيد المنفذ، كذلك فمه، رجله، يعفى عن ذلك كله. كذلك عن الذباب وعن ونيم الذباب يعفى عن ذلك، ما يضر وقوعه في شيء من ذلك فإنه يعفى عنه. كذلك البهيمة التي تحلب، قد عندما يحلبها الإنسان ما يجب عليه أن يغسل ضرعها، وهي مباشر الضرع في النجاسة كل يوم، ما يجب غسله، فإنه يعفى عن ذلك، بل يعفى عن ما يقع من رجلها في اللبن، يعفى عن ذلك. البهيمة التي عند الحلب يعني عندما تحلب بس ينفض ضرعها هكذا ولا يجب غسله، يعفى عن. البقرة أو الغنم، الشاة، هذا فيها لبن، عندما فيها الضرع ما يجب غسل ضرعها، بل ينفضها هكذا ويحلبها، وهي كل يوم تباشر النجاسة، يعفى عنه. بل لو عند الحلب حركت رجلها الغنم ووقعت في الإناء اللبن يعفى عنه كذلك، ورجلها مباشرة للنجاسة، يعفى عن ذلك. Tadi dikatakan dimafu daripada manfaat tair. Jadi kalimat manfaat itu tidak harus lubang pantat dari kemaluan binatang. Jadi pokoknya tempat keluar sesuatu lah, apa itu mulut, apa itu pantat atau yang lainnya. Nah, itu juga dimafu. Begitu juga dimafu daripada kotoran lalat. Lalat kalau buang kotoran, ada kotorannya sedikit, itu dimafu. Namanya wanimu dzubab, kotorannya lalat. Nah, dimafu. Begitu juga dimafu dari bekas daripada daripada البهيمة التي عند حلب البهيمة يعفى عن ضرعها. إذا الولد قد يشرب من أمه بدون أن يغسل فمه، هلا ويباشر في النجاسة وهو يحلب بعدين، يعفى عن ذلك. حتى لو عند حلبها رفعت رجلها ووضعتها في إناء اللبن يعفى عنه. Misalnya binatang yang induk daripada binatang sapi atau yang lainnya yang susunya disedot oleh bayi-bayinya, sedangkan bayinya itu dari sapi itu sering tercampur dengan najis, tidak bisa menghindari daripada najis. Bahkan walaupun kakinya itu dia menggerakkan terus kena najis karena buang kotoran, kena najis di situ, walaupun itu ada yang jatuh di dalam susunya, air susunya, itu juga dimakfu. كذلك يعفى عما يبقى في الكرش والأمعاء بعد المبالغة في التنقية، إذا بقي شيء يعفى عنه. إذا في الكرش عندما يبالغ في تنقية الوسخ منها ثم بقى أثر يعفى عنه كذلك. نعم. ويعفى عن كذلك عن دود الفاكهة، قد يكون في الفاكهة دود أو نحو ذلك، يعفى عن ذلك الدود، إذ لا يكلف عندما يفك الفاكهة ينقيها، لا، لو أكلها ما يضر. فدود الفاكهة فاكهة، ودود الرز رز، ما يكلف تنقيته إلا ما إنما تنقيته من باب النظافة فقط، فلو أكلها معها ما يضر. كما يعفى كذلك عن الدم الذي يبقى أثر في اللحم، هذا يعفى عنه كذلك.
مم. أول أول يعفى عن الكرش iya. بعد المبالغة في التنقية. Dimaafu juga dari kirish, apa kirish itu ya? Babat. Ayo. Babat ya, Ali. Babat ya, daging itu yang perutnya apa namanya? Babat ya. Iya. Babat ya. Itu tempatnya kumpulnya kotoran di situ. Perut daripada binatang ternak yang boleh dimakan misalnya, itu kalau sudah dibersihkan berlebihan, sudah berusaha keras, kemudian di situ masih ada sisa daripada najis itu dimaafu juga. Itu dimaafu juga. Kemudian juga di ba'du kiris, ba'dal kiris. في الفاكهة ومع اللحم دم. Begitu juga dimaafu daripada dudul fakihah, yaitu apa namanya, ulat bagi yang ada di buah-buahan, ulat. Belatungnya apa namanya, buah-buahan yang ada di dalam itu, yang ada di dalam buah-buahan itu dimaafu juga, nggak perlu kita pilah-pilah. Jadi dudul fakihah, belatungnya itu juga seperti buah, boleh dimakan karena sulit memilah-milahnya. Kita membersihkan buahnya itu sekedar apa namanya, menjaga kebersihan aja, tapi karena sulit sulit membersihkan daripada itu apa namanya, belatung itu, sehingga dimaafu dalam syariat. Di dalam syariat kita makan walaupun di situ ada belatungnya. Begitu juga darah yang ada di daging, sisa darah yang ada di daging itu juga dimaafu, والضابط في هذا في باب المعفوات القاعدة هو كل ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون من مغلظ. الشرط الثاني ألا يكون بفعل فاعل. الشرط الثالث ألا يغير ما وقع فيه. Kriteria daripada ma'fuat yang telah disebutkan tadi di atas ada syaratnya. Kriterianya adalah kullu ma yashghul ihtiras anhu, setiap sesuatu yang sulit dihindari. Segala sesuatu yang sulit dihindari itu dimaafu, tapi ada syaratnya. Pertama, alla yakuna min mughallad, tidak daripada najis mughalladah, najis anjing atau babi. Dan yang kedua, alla yakuna bi fi'il fa'il, tidak dilakukan oleh manusia, oleh pelaku. Dan yang ketiga, alla yughair ma waqad fi, tidak merubah sifat-sifat air, sifat-sifat dari air tersebut. كذلك مما يعفى عنه قال وسؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمنا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. ما هي القلتين؟ القلتين هي بالمساحة المربعة ذراع وربع طولا وذراع وربع عمقا وذراع وربع عرضا، وبالمساحة المدورة كالبرميل مثلا ذراعين ونصف طولا وذراع عرضا، وبالمساحة المثلثة ذراع ونصف في كل الأضلاع وذراع ونصف عمقا. Air dua kula sebentar.
Tadi disebutkan dima'fu juga daripada su'rul hirrah, bekas minum daripada kucing. Jika ada kemungkinan di situ dia minum di air yang isinya banyak, 2 kula atau lebih daripada 2 kula. Apa yang dimaksud daripada 2 kula itu? Yang dimaksud daripada 2 kula adalah kalau dengan diameter, kalau tempatnya itu segi 4, maka panjang, lebar, dan dalamnya adalah dira' warubu', 1 hasta seperempat panjangnya, 1 hasta seperempat lebarnya, 1 hasta seperempat dalamnya. Itu kalau bentuknya segi 4. Kalau bentuknya bulat, maka dalamnya adalah 2 hasta setengah, sedangkan lebarnya 1 hasta. Itu kalau bentuknya bulat, seperti ember yang besar. Kalau bentuknya segitiga, maka panjangnya 1 hasta setengah, lebarnya 1 hasta setengah, sedangkan dalamnya الأضلاع الثلاثة وعمق كذلك ذراع ونص. ساتو هسكة الطول وكذلك العرض والعمق. العرض والعمق. المثلث. في المثلث العرض والعمق. والأضلاع الثلاثة. وفي الطول. الأضلاع الثلاثة. ذراع ونص ذراع ونص. ذراع ونص وذراع ونص. Bukan. Al-urud nafsu. Jadi kalau segitiga dari semua sisi itu 1 hasta setengah. Ya, segitiga kan ada sisi 3 di situ, 1 hasta setengah. Begitu juga dalamnya juga 1 hasta setengah. معروف. الهرة هنا ليس بقيد، سؤر الهرة ليس بقيد. كذلك كل حيوان طاهر. لو مثال جاءت هرة أو أي حيوان طاهر، الهرة حيوان طاهر خرج به الكلب والخنزير فقط وما تولد منه أو من أحدهما. جاء مثال هرة أكلت الفار أمامنا هنا. أما إذا ما تيقنا ذلك، ما أكلت الفار أمامنا، كأن دخلت وشربت من هذا اللبن القليل أو الماء القليل، فهذا طاهر بيقين. هذا محله إذا رأيناها تأكل الفأر أمامنا، إذن تيقنا أن فمها متنجس. إن جاءت على طول تشرب من هذا اللبن أو الماء القليل، هذا نحكم بنجاسته. لكن إذا غابت ذهبت هناك، احتمال أنها راحت النهر، أو احتمال أنها راحت عند البركة فيها ماء كثير، احتمال. ثم بعد أن مضى زمن يمكن بلوغها لذلك، بالظن يعني يمكن بلوغها لذلك الماء الكثير أو القليل الجاري، ثم رجعت وشربت من هذا اللبن أو هذا الماء القليل، فلا نحكم بتنجسه. Di situ dikatakan bekas minumnya daripada kucing itu jika dimungkinkan dia minum di tempat air yang isinya banyak, maka itu dima'fu. Jadi kalimat surul hirra di sini, bekas minumnya kucing itu, mulut dari kucing tadi, itu bukan gaid, bukan syarat. Jadi benda apapun atau sesuatu apa, binatang yang lain pun demikian. Itu kucing cuma contoh saja. Di sini dicontohkan kucing misalnya. Kalau kita melihat kucing di dekat kita, dia makan bangkai. Kemudian setelah makan bangkai, dia minum susu yang ada di dekat kita. Ini sudah jelas-jelas najis. Ini tidak dima'fu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak melihat kucing itu memakan
binatang, memakan tikus atau lainnya, dia datang kemudian dia minum air atau susu yang ada di sekitar kita, ini jelas-jelas suci. Ini jelas-jelas suci, tidak najis itu. Karena kita tidak melihat dia itu memakan najis. Yang pembahasan sekarang yang di maafu ini, kalau dia makan bangkai misalnya, seperti tikus dia makan. Kemudian setelah dia makan tikus, itu kucing menghilang. Beberapa saat atau beberapa jam kemudian, dia kembali ke kita. Kemudian dia minum air atau susu yang ada di sekitar kita. Ini dihukumi tidak menajiskan air tersebut. Kenapa? Karena dimungkinkan kucing tadi minum di air yang isinya banyak. Mungkin di sekitar kita ada sungai yang jadi kucing tadi itu barangkali dia minum di situ. Kemungkinan besar dia minum di situ. Jadi ini dimaafu. Kalau ada kemungkinan si kucing itu minum di air yang banyak isinya, atau air yang sedikit tapi mengalir, sungai kecil tapi mengalir airnya. Nah, kalau ada kemungkinan. Kalau tidak ada kemungkinan, jelas-jelas kita melihat kucing itu habis makan bangkai kemudian minum di tempat kita, ini jelas najis. Nah, jadi tadi syaratnya itu kucing setelah makan bangkai kemudian menghilang. Nah, habis makan bangkai menghilang, kita nggak ngelihat lagi. Sedangkan di sekitar kita atau jauh daripada kita, di situ ada air yang banyak, dimungkinkan dia minum di air itu. Setelah dia kembali, kita berprasangka baik, mungkin dia sudah minum di air yang banyak itu sehingga najisnya terbasuh dan mulutnya yang asalnya najis dihukumi suci. Sehingga kalau dia minum di air kita atau di susu kita, itu tidak dihukumi najis. كذلك الصبي كذلك لو رآنا يعبث بالنجاسة، أما إذا ما رأينا الأصل الطهارة في الصبي، رآنا يعبث بالنجاسة ثم جاءت أمه أخذته أو أحد أخذه وغاب عن أعيننا لزمن، يمكن احتمال أنها أمه غسلته وبدلت ثوبه ثم رجع إلينا وطرح يده في ذلك الماء القليل أو اللبن، فإنه لا ينجس كذلك، لا لاحتمال طهارة ذلك. أما إذا لم يتيقن أنه لمس نجاسة لم نتيقنها، فالأصل الطهارة في كل ما يباشره الصبيان. فاحتمال أنهم أخذت بدلت حقه الحفاظة، بدلت حق، فلم نتيقن. فإذا مضى زمن يمكن تغسيلها له وإبداله ثوبه، فهنا إذا جاء فيما بعد ذلك وباشر ماء قليل أو مائع، لا يحكم بتنجس ذلك الماء ولا ذلك المائع. Begitu juga yang dimaafu, jika ada anak kecil main dengan sesuatu yang najis, kemudian setelah itu diambil oleh orang tuanya, setelah beberapa saat atau beberapa jam kemudian kembali lagi, sehingga di situ ada kemungkinan besar telah dicuci pakaiannya atau badannya dari najis, sehingga ketika kembali ke kita itu dihukumi suci, tidaklah najis. Ini kalau kita melihat anak kecil itu jelas-jelas main najis. Kalau kita lihat anak kecil itu tidak main najis, maka hukum asal adalah suci. Hukum asal adalah suci, tidak dihukumi najis. Nah, jadi tadi kalau ada kemungkinan dibawa orang tuanya, asalnya najis anak itu, pakai pampers misalnya, pampersnya di dalam pampersnya ada kencing atau lainnya, najis, cuma kemudian dibawa orang tuanya, dibersihkan daripada najis-najisnya, dimandikan, ada kemungkinan karena hilang dari pandangan kita nggak lihat lagi, kemudian kembali lagi kita sudah bersih, sudah pampersnya sudah diganti. Nah, ini sudah jelas-jelas bayi itu dihukumi suci, anak kecil itu dihukumi suci. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة.
ويدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويشفع فينا ويكرمنا برؤيته في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، ويجعلنا من المكثرين من الصلاة عليه في هذه الليلة وفي كل الليالي وفي كل الأيام، ويجعلنا وإياكم من المتبعين له من المحيين لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا كمال محبته وكمال نصرته وكمال نصرة دينه صلى الله عليه وآله وسلم، ويرزقنا كمال الاتباع له وكمال الاتباع لساداتنا علماء الدين الذين حملوا الشريعة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.